श्री गस्तो के तनये मान आयुखे मानो गोखु मानो अश्वे खोरे रेखा मानो वीरान्नुद्रभामिनो वधीरे हविकमन्ता सदमितवा बलमास्तु तेजः इति मंत्रेण नूतन यज्ञोपवीतम् उपनह्यामि हस्तौ प्रक्षाल्य ओम अंतर्जानुहस्तः संहतांगुलिना दक्षिण हस्तेन शुद्ध जलं गृहीत्वा मुक्तांगुष्ठकनिष्ठेन वामपाणिना द्वारब्धेन ब्रह्मतीर्थेन त्रिरपः पिबेत अथ आचमनम् ओम केशवाय नारायणाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा इति आचमनं हस्तौ प्रक्षाल्य ओम गोविन्दाय नमः पुनर्हस्ते जलमादाय ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपोज्यो पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदां पूजयामि दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदं पूजयामि पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदं पूजयामि उत्तरे अथर्ववेदाय नमः अथर्ववेदं समर्पयामि अस्मिन् कलशे अपाम्पतिवर्णाय नमः श्वेतचूर्णं रक्तचूर्णं हरिणाक्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा जलादिनाथाय नमो नमस्ते। अस्मिन् कलशे अनया पूजया वरुणसंघ सपरिवार प्रियतां नमः। कळशमांथी 3 વખત જળ લઈ અને તમારે પાસે પવાલું છે તમારા કળશમાં પધરાવી લ્યો. તમે જે કળશનું પૂજન કર્યું ને એમાંથી તસ્માत् ઉદકાत् ઉદકં ગૃહીત્વા સ્વાત્માનઃ आपोहिष्ठा मयो भुवस्तान ऊर्जे दधातानः माहेरणाय दक्षते भोवः शिवतमो रसस्तस्य भाजयति हनः शतेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवौ जस्यक्षयाय जिन्वथ आपौ ओम भूर्भुवः स्वः शंखस्ताय देवतायै नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः शंखस्ताय देवतायै नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अंदर पानी भरीने काढी नाखो। पाछू भरी અને યજ્ઞની મેખલા છે યજ્ઞ કુંડની પગથિયું છે અહીંયા રાખી નીચે જો પેલા એના ઉપર ચંદન ચોખાવાળું પૂરું મૂકી દો. ઓમ પાંચજન્યાય વિદ્મહે ભાવમાનાય ધીમહિ. 7 દેવની ભાવના કરો. दिवक पूजन प्रयोगः हरि ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा
જ્યોતિ સૂર્ય 12 પ્રકારના સૂર્ય છે એને નમસ્કાર કરવાના છે. દ્વાદશ આદિત્ય નમસ્કારઃ. ઓમ મિત્રાય નમઃ. આદિત્યાય નમઃ. ઓમ અરકાય નમઃ. ઓમ ભાસ્કરાય નમઃ. યન્મંડલમ વે દવિદોપગીતમ યદ્યોગિનામ યોગે નમઃ. ઓમ ગમ ગણપતયે 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 નમઃ. લાલ પુષ્પ દેવીની મૂર્તિને સ્પર્શ કરાવી 10 વખત મનમાં બોલવું. ઓમ દુમ दुर्गायै नमः. ओम दुम दुर्गायै नमः. ओम दुम नमो भगवते महाविष्णवे नमः. ओम नमो भगवते महाविष्णवे नमः. ओम नमो भगवते महाविष्णवे नमः. ओम नमो भगवते महाविष्णवे नमः. बिल्वदलનો સ્પર્શ કરાવી શિવજીનું મનની અંદર 10 વખત સ્મરણ કરવું. ઓમ નમો ભગવતે મહારુદ્રાય નમઃ. ઓમ નમો આજો આધિપૂર્વકઃ સજાતૌ અધ્યરિચ્યતા ભૂમે માધૌ પુરઃ તસ્માદ્યજ્ઞાત સર્વહૂતઃ સંપ્રેદં પ્રખલાજ્યમ સંસ્થાંશ્ચ કલેવાયવ્યાનારણ્ય ગ્રામ્યાશ્ચ જય તસ્માદ્યજ્ઞાત સર્વહૂતારે ચ સામાની જગનીરે છંદાબ્ધોષે જગનેરે તસ્માદ્યજસ્તસ્માદજાયત તસ્માદસ્વા આજશ્ચક્ષોઃ સૂર્જો અજાયત શ્રોત્રાદ્વાયુશ્ચ પ્રાણશ્ચ મુખાદગ્નિરજાયત નાભ્યા આસીદંતરિક્ષગોમ શીર્ષણોદ્યોઃ સમાવર્તાતા व्याम्बो मेलदेशः श्रोत्रादधौ लोकाौ अकल्पयन् राज्यङ्ग्रेख्म इत्मः सरद्धवेः सप्तास्यासन् परिधाय स्त्रीः सप्ताः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णजाम कवलिप्त रौद्रानभो रूपाः पार्जन्याः ओम प्रभु स्वः गणपतये नमः. शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि पुष्पैः प्रोच्छित्वा घृतेन उपलिप्य भद्रं कर्णेभिः जोड़ी क्षमा मागजो. आवाहनं न जानामि तवार्चना पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर पूजितं मया देश की जय. रामेश्वर महादेव की जय. कुलदेव सुरापुरा देव की जय. इति पूजन प्रयोगाल वरुण प्रेताधिपादिग्रह प्रद्युम्नो नलकुबरः सुरगज चिन्तामणि कौस्तुभा स्वामी शक्तिधरश्चलाङ्कुलधर कुर्यात् सदा मङ्गलम् कुर्यात् सदा मङ्गलम् कुर्यात् सदा मङ्गलम् ओम अस्तु पुण्याहम् अस्तु पुण्याहम् अस्तु पुण्याहम्. गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना अस्तु कल्याणम् वंदे देव उमापतिं सुरां शंकरं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरम्. ओम कर्मरुद्ध्यताम् कर्मरुद्ध्यताम् कर्मरुद्ध्यताम्
रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमे कौस्तुभं नाशाग्रे परमौक्तिकम् अस्मिन् पाणी भरजो अस्मिन् पुण्याहवाञ्चने न्यूनातिरिक्तयो विधिः उपविष्ट ब्राह्मणः वचनात् महागणपति देवी दुर्गा महाविष्णु महारुद्रः તમે અહીં આવી જાઓ તમે ભાઈ અહીં બેસી જાઓ બરાબર હા હવે બરાબર સારે ઉપર આશીર્વાદ દઈ દો ભગવાનને સ્નાન કરાવેલું જળ છે આ દઈ દો ભાઈ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरो खाधायाः शान्तिः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिः सावितर्दूरितानि परासुवा तद्भद्रन्तन्न आसुवा ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु इति अमृताभिषेकोऽस्तु पाछा તમને બેસી જાઓ જગ્યાએ પાછા પેલાને કેમ બેસી જાઓ अहं भूयसिं मनसंकल्पितं दक्षिणां कर्मान्ते अहं दास्ये तेन भगवान् परमेश्वर प्रीयतां नमः पुनरस्ते जलमादाय अस्मिन् सग्रमका देवी हवनाख्य कर्मणे ब्राह्मण द्वारा गोरदादाना कपाळમાં છે ને અંગૂઠાથી ચાંદલો કરી દીધો आयुष्य मंत्र जप कर्तृभ्यो ब्राह्मणेभ्यो पूजयेत् नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय नहीं परंतु निरोगी रहे एवा मंत्रનો જપ અહીંયા કરવાનો છે એ માટે તમે બ્રાહ્મણની નિમણૂક કરી છે આયુષ્ય મંત્ર જપ કરવાનો છે બે હાથ જોડી भगवान महामृत्युंजय शिवजी ने प्रार्थना करो मृत्युंजय मंत्र जपः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् रोगामेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम महामृत्युंजयाय नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् रोगामेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम महामृत्युंजयाय नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् रोगामेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम महामृत्युंजयाय नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् रोगामेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम महामृत्युंजयाय नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् रोगामेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम महामृत्युंजयाय नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे प्रसाद लई फराळ કરી 2:30 વાગે દેગ અને ધજાજીનું સામૈયામાં ચૂપ પધારે અને આ યજ્ઞનું બીડું હાજરી આપે હસ્તે જલમાદાય ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः कृतस्य कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थं गौर्यादि वस्त्रधारा समन्वित मातृणां पूजनहं करेस्ये जल राखी देजो दबानमा जोखापजो सौथी पहेला गणपति दादानुं मनमा ध्यान धरजो गजाननं भूतगणादिसेविमासुतं शो कविनाशकारकं नमामि विघ्ने स्वरपदपङ्कजापयामि चंदन चौका और फूल मूकी दियो मां वसोधारा समन्विता गणेश गौरी अद्वैत मातृणां सर्वोपचारार्थे चंदन अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि पाणि आत्मने फिर राखजो यथा ज्ञानेन यथा मिलित उपचार द्रव्यैः यथा समय अवकाश अनुसारेण ब्राह्मण द्वारा कृत रक्षेण अनया पूजया वसोधारा समन्विता
गणेश गौर्याद्यवहितमातरः प्रीयतान् नमः तिथिका છે સ્થાપન છે માતલી દેવી તમે માનસિક રીતે વાયુ સ્વરૂપે આવા અને સ્થાપન કર્યું ગૌરી પદ્મા ઓમ કેતવે નમઃ કેતો યામિ સ્થાપયામિ નવગ્રહની જમણી બાજુ જે કોઈ બિરાજે છે તેમ સ્થાપન ओम ईश्वराय नमः ईश्वराय સ્થાપયામિ ओम उमाय नमः उमा પોઝિશન નહીં ओम संतामित उपचार धव्यैः यथा समयावकाश अनुसारेण कृतनाख्येन पूजन कर्मणा अनया पूजया आदित्यादि नवग्रह मंडल देवताः प्रीयतान् नमः नवग्रहों स्थापन થઈ ગયું બે હાથ જોડી નવગ્રહોને ભાવપૂર્વક નમસ્કાર કરજો કે બ્રહ્મા મુરા सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः नमस्करोमि पाणि भरजो अस्मिन् सग्रमका देवी हवनाख्य कर्मणः निर्विघ्नतया परिपूर्णता सिद्ध्यर्थम् ईशान कोणे महारुद्र स्थापना अहम करेलो भगवान शिवजी આવી સમાધાન કર્યું ભગવાને પોતે દક્ષનું માથું વાટી નાખેલું હતું તેના ઉપર બકરાનું માથું ફીટ કર્યું અને સમાધાન કરી યજ્ઞનું યજ્ઞ પૂર્ણ કરાયું પણ શિવજીના સેવક હુપ્યામુતતે નમઃ ઓમ નમઃ શંભવાય कुलदेव सुरधन सुरापुरा देव की जय हस्ते जलमादाय पाणी राखजो ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः अत्र आद्य महामंगल्य प्रदे मासोत्तमे मासे बाबा देवतानां ध्यान आवाहनादि यथा लाभोपचार द्रव्यैः पूजन अर्चना हम करिष्ये पाणी नीचे મૂકી દેજો હાથમાં જરા પુષ્પ રાખી સમાધિની અંદર આપણા કુળદેવ સુરાપુરા વાળા દાદાનું મનની અંદર ધ્યાન ભૂમિ શાનમીને કુળદેવતાભ્યો નમઃ સ્વર્ગમ દેવતાભ્યો નમઃ જરા જરા પંચામૃત અને પાણી પધરાવજો પંચામૃત નો હોય તો એકલું પાણી પણ આવશે ओम भूर्भुवस्वः आत्मना कुलदेवता स्वरधनदेवताभ्यो नमः इदं पाद्यम् इदम् अर्घ्यम् इदम् आचमनीयम् भवद्भिः प्रतिगृह्यता प्रतिग्रहणं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं च प्रतिगृह्यता आत्मना कुलदेवता स्वरधनदेवताभ्यो नमः चन्दनं समर्पयामि चोखा चढ़ावजो अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या मनः कुलदेवता सुरधन देवताभ्यो नमः धूपापजो धूपम आग्रापयामि धूप बाजूમાં રાખી દેજો હથેળીમાં ઘીનો દીવો રાખજો સાજ્યં ચ વર્તિ સંયુક્તમ વહનિના યોજિતમ મયા દીપમ ગૃહાણ દેવેશ ત્રૈલો દીપ રાખી દેજો हाथमा सूका मेवानु साकरनु निवेद राखजो शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीरा घृतानि च आहारं भक्ष भोज्यं च नैवेद्य निवेदुपजरक जड़ छाटजो नैवेद्यम जलेन संप्रोक्ष्य भावथी जमाड़िए भाव करजो ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ध्यानाय स्वाहा ओम उदानाय चंदन चोखा फूल અને શ્રીફળ હાથમાં રાખી બાપાને અર્ઘ્ય આપી જાઓ ઓમ રક્ષ રક્ષા ગણાધ્યક્ષ રક્ષ ત્રૈલોક્ય રક્ષક ભક્તાનામ અભયંકરતા ત્રાતા ભવ ભવાર્ણવાત આત્મનઃ કુલદેવતા સુરધન દેવતાભ્યો નમઃ વિશેષ